अब्वी, अब्वी पैतृक, अब्वी पैतृक, अब्वी पैतृक। इब्हाम, इब्हाम अस्पष्टता, अनिश्चयता, इब्हाम अस्पष्टता, अनिश्चयता, इब्हाम अस्पष्टता, अनिश्चयता। उभार, उत्थान, उभार, उत्थान, उभार, उत्थान। उभारना, उत्थापन करा, उभारना, उत्थापन करा, उभारना, उत्थापन करा। अभागा, 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 अभागा। उभरना, स्फीति, उभरना, स्फीति, उभरना, स्फीति। अभी, एखुनी, अभी, एखुनी, अभी, एखुनी। अभी बेटी बाप के घर में है, अभी बेटी बाप के घर में है। এটা একটি উক্তি, ইডিয়ম। এর ভাবার্থ হলো বিষয়গুলি সংশোধন করার এখনো সময় আছে। अभी बेटी बाप के घर में है, মানে বিষয়গুলি সংশোধন করার এখনো সময় আছে। এই উক্তির শাব্দিক অর্থ আছে মেয়েটি এখনো বাবার বাড়িতে। अभी बेटी बाप के घर में है, মেয়েটি এখনো বাবার বাড়িতে। अभी बेटी बाप के घर में है, মেয়েটি এখনো বাবার বাড়িতে। মানে বিষয়গুলি সংশোধন করার এখনো সময় আছে। अभी तक, अभी तक, এখন পর্যন্ত, अभी तक, এখন পর্যন্ত, अभी तक, এখন পর্যন্ত। अभी दिल्ली दूर है, এটা একটি উক্তি। এর শাব্দিক অর্থ আছে দিল্লি এখনো দূরে। अभी दिल्ली दूर है, দিল্লি এখনো দূরে। अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली এখনো দূরে। এটা হলো এই উক্তির শাব্দিক অর্থ। আর এর ভাবার্থ আছে अभी दिल्ली दूर है, মানে উদ্দেশ্য অর্জনের এখনো সময় আছে। अभी दिल्ली दूर है, উদ্দেশ্য অর্জনের এখনো সময় আছে। अभी दिल्ली दूर है, উদ্দেশ্য অর্জনের এখনো সময় আছে, মানে দিল্লি এখনো দূরে। अभी देखा क्या है, अभी देखा क्या है, মানে আপনি নাবালক। अभी देखा क्या है, আপনি নাবালক। এটা একটি উক্তি। अभी देखा क्या है মানে আপনি নাবালক। এর শাব্দিক অর্থ আছে এখনো কি দেখেছেন, এখনো কি দেখেছো। अभी देखा क्या है, এখনো কি দেখেছেন, এখনো কি দেখেছো। अभी क्या देखा है মানে আপনি নাবালক। अभी सवेरा है,
अभी सवेरा है মানে বিষয়গুলি সংশোধন করার এখনো সময় আছে अभी सवेरा है বিষয়গুলি সংশোধন করার এখনো সময় আছে এই अभी सवेरा है এই উক্তির শাব্দিক অর্থ আছে এখনো ভোর আছে अभी सवेरा है ভোর মানে सवेरा अभी सवेरा है এখনো ভোর আছে अभी सवेरा है এখনো ভোর আছে মানে বিষয়গুলি সংশোধন করার এখনো সময় আছে अभी से এখন থেকে अभी से এখন থেকে अभी से এটা একটি প্রশ্নবাচকও আছে প্রশ্নবাচক হিসাবে এর অর্থ হবে এত শীঘ্রই अभी से এত শীঘ্রই अभी से এত শীঘ্রই আর अभी से মানে এখন থেকে अभी से এখন থেকে আর এর প্রশ্নবাচক ভাবার্থ এত শীঘ্রই अभी से এখন থেকে অথবা এত শীঘ্রই आप আপনি आप আপনি आप আপনি अपाहिज विकलांग अपाहिज विकलांग अपाहिज विकलांग अप्रैल 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 মানে এপ্রিল এটা ইংরেজি সনের চতুর্থ মাস अप्रैल এপ্রিল ইংরেজি সনের চতুর্থ মাস अप्रैल एप्रिल इंग्रेजी सनेर चतुर्थ मास